Sa Toy iyon ng Kurashiki. Iyon ng Kurashiki. Papasok kami kasi dito kami magdi-dinner. Dito kami kakain ng dinner. Punan. Ayan. Alcohol. Ayan dito. Ayan. Tagal na din namin hindi nakakapunta rito. Doko? Dito kami ngayon guys sa ano yan? Elevator? Ika na no? Elevator dyan ay? Ito kami sa Kurashiki. Iyon Kurashiki. Ayan guys. Koreo, Hankook no? Aldi. Ha? ここじゃないけど、本当はもうこれ食べたい。和光もうじゃあどうする？10年で食べてないもん。じゃあどうする？ここでいい。ここでいい？どれにしようかな。Yan, dito kami kakain. Waku-waku. Tonkatsu. Yan. Nakakain namin tonkatsu. Moko no tonkatsu to koko no tonkatsu何が違う？もう食べて。あっち？奥何個かありますけど、手前にもよかったら手前に。ここでよね。ここでよね。はい。ここでいい。はいよ。グリーンティー。ロースカツか、おろしロースカツか。もうおすすめよ。ここのロースカツ美味しいからな。私もうこれ食べようかな。もう食べる？それ何？リブロースカツ。これ全部セット？これ？ご飯ない？いやセットで。これでロースカツ。ご飯、味噌汁、キャベツ、おかわり自由。私もロースカツでいいわ。押してこうか。ロースカツこれで使ってな。はい。かしこまりました。はい。ではロースカツご飯がお二つ、わらび餅がお一つでございます。これわらび餅？はい。じゃあ少々お待ちください。Nilalaroan ko lang yung bata ako niyo. Yan. Nilalaro lang ako ng bata ako niyo. それ、私のおもちゃよ。小さい頃。持って帰る？持って帰って、バッグに入れてた。持って帰る。バッグ。これ。わらび餅。ロースカツ？ロースカツ。Let's eat na guys. Eat. そこかける？どこ？これ。いつ頃からかな。20歳ぐらいだからもう40年も食べてる。東京の方とかもデパート行った。はい。それで。はい。わらび餅。Ito waku, tonkatsu kumain. Masarap. Dito, Shanghai Tan. Chinese food. Dim sum. Oo. Yan. Parang meron sa Pilipinas eh. Dito sa Iyon Mall. Ako. Magto-toilet muna kasi makabutin ako sa daan. Magdadrive ako eh. Dito. Ang linis ng toilet dito guys. Yan o. See? Super linis. Yan o. Grabe. Ika. Baka merong mas gusto ko yung nasa baba. Wala. Ito na lang. Ayan o. Ang linis. May dito. May dito ko dito. Ang galing sa dito.なんだっけスポーツなんとかスポーツアトリティこれはメガスポーツでしょ、ここカラーファインってないね。Yan, Toys R Us
これでももうどうする途中で。私はいいから食べるんだって。あ？私はいいよ。もういい私も。無理だ。あ、いつもこのビーフパパはいつも一緒だね。隣のこれビーフパパ。あ、これわらび餅。すむの。買うの？安いよ。買うの？これ。うん。あ、買う。1個400円。わらび餅。あ、それ。オッケー。これでいい？だけでいい？他は？他は？何が違うの？これといい？で、ヒデが帰ってくる食べるのよ。これいいかな？これでいいか？これ3つ入り1個いく？はい。3つ入りきなこ。はい、1つ。色で。ああ、赤門と、あ、違う。ね、岡山倉敷特有だね。あ、これか、これ。Ito siya, oh, yan ang palaman niya, guys. Ito yung isa. 白と赤どっちも食べてみる？どっちも、どっちも。ニコニコ行こうか。でな。はい。白と。いいですか？いいです、いいです。白と赤。いや、肉まんが見えたから肉まんしようか思ってる。肉まんがいいわ。白いテープから白あんが入ってます。はい。赤に白にの440円でありがとうございます。もったいない、ラッピー線でも。もう一個忘れ。あ、顔見てなかった。そう、いや、映さん方がいいかな思って映してないんだけど。オッケー。オッケー、オッケー。もういいかな。まだ蓋するんで、これから。あ、蓋する。あ、本当だ。蓋するじゃん。顔落としてもいいんですか？あ、オッケー。はいはい。ああ、yan na yan. すごい。おお、ベテランだ。すごい。Eto guys, yung puma ng tawag dito. Mo soto ko re. 外の中庭、中庭。外って言っても。ああ、子供が遊べれる。もうこんな覚えてないよもう。覚えてない。Laki. Ground floor. ここがグラウンドフローですか？で、ここ。なんか思い出したこと。思い出した。ここ。これ。うん。ここ。Yan. De? Ito po yata. Food forest. Yan. Yan ang kids park. なんか行ってみようよ。Deeper than 何それ？クレープか。ターミナン。何これ？ターミナン。わからない。パスタじゃない？もうないよ。そうよ。そうよ。パーメンさんだから。パン。こっち。どこ出れんと思うけど出る？知らん。出る。Yun. Okay, sa baba. Yan o. Ayan. Kurashiki Iyomura. Texas King Stick. ちょっと覚えてる。何が？この焼きそばなんか覚えてる。なんだっけ？違う？でも。Ayan o, Texas King Steak. これはね、牛。テキサスだからアメリカじゃない。アメリカ？Nike. Dami. Air Max. Super daming ano. Ay, ito gusto ko. Ito. Ayan. Air Force One. Ang gaganda. Ito Adidas. Adidas. So cute. Ayan pa.
Ito yung mga Converse. Ayan o. Ito yung mga jersey. Ayan. Ayan. Ito yung mga pang kids. Buy one. Ito yung mga pang kids. Oh. Ang cute naman ito. Ayan o. New Balance. Pang kids. Saan to? Ano? Ay, ito Hanggaku. Half price. Ayan siya oh. Yung mga mga formal shoes. Half price na lang siya oh. Dati siyang 1, 2. Buy one take one? Doko. Ah, yung pala buy one take one. Yung ka-take niya ang half price. Ah, okay. Ayun yun pala nakalagay. Buy one get one 50% off. Kailangan dalawa. Bibili yung isang ganito is ang presyo niya ito. Tapos ang ka-take niya ang magiging price ay ito. Okay, get ko na siya. Ayan siya guys. Buy one. First, 1, 2. Secondが6 time. Oo. Na-explain ko na po. Ayan. Okay. Ito naman yung mga comfort shoes. Masarap sa paayan. Ito guys. Ito yung mga gusto ko eh. Hindi ko itong ganito. Kaya lang for men siya. Ito. Nandito yung ayan o, New Balance. Ito. Yan yung ganyan sa akin. New Balance. Ayan. Ito new arrival daw oh. Ganda. Gusto ko to. Gusto ko itong ganito. Ayan. Ito yung tatak na to. Hindi ko mabasa-basa yung niya. Nun pa. Leco Sportive. Ayan. Maganda siya. Maganda rin. Ayan. Okay. Skechers. Yan. Skechers. Bagong labas. Arrival. Yung arrival. Yan o. Ang cute din ito. Parang ito tulad na suit ko. Yan. Yan. Yan so guys. Ayan. Okay. Dito yan sa ABC Mart Kurashiki. Ayan, dito naman ABC Mart Sports. Magkasing sila. Magka-dugtong. Dito naman yung Tower Records, yung mga mga para sa music. Yan. Tapos dito, Own Days, isa optical mga sunglasses, eyeglasses, ng mga ibang klase. Ayan. Ayan, body shop. Lagi kami nagpupunta dito dati. Ayan. Korea's Cartero de. Kuno scrub. Nasa na yan? Ayan. Ano iba yun? Special present daw. Mga formal suits. Yan. Dito nabibili ang mga formal suits sa Union Station. Yan. Measures. Only measures. Measures. Toyo. Men's socks. Only. Correct. 3 pairs. Honey? What? Yan. Included tax. Kore ga kore. Ayan. Yan ang tama. どういうこと Spelling. PAIRS 入れんの Ati. 向こうで自動車向こうだから回す Just mate. Ayan. Ito ang dito. Ang mall sa Japan, Kurashiki, Ion Mall. Yan. So, bali ng oras na, gabi na. Uwi na kami. Muji. Home goods, mga iba-iba. Ayan, mga pagkain. May pagkain din dito. Ayan, no? Ang laki. Toyo.
Yan, dito. Kiri ni shiteる。 So, yo. ちょっとあれ隙間が多いから。 いいな。これだよ、これ。Ayun siya. Ito yung suitcase. それよ、それ。いい。あれでかい。そのスーツケースよ。うん。いいな。 27,900円。マメロ。こんなんだ。Sabi. Okay. Sabi ko yun. Nissan. Ayan yan. Ganyan yung sakyan namin eh. Ayan. Nissan. Okay na. Okay na. Docomo shop. Tapos ito yung kaino. Hindi ko alam. Ano siya? Parlor. Gabi na. Lamig. Maginaw. Gabi na oh. Yan guys. Yan. Yan, bali dito. Okay.